Znači, glavna razlika u odnosu na današnje vreme, kada je počeo da se igra ragbi u Srbiji, odnosno ja kad sam počeo da igram ragbi u Srbiji, mi bukvalno nismo imali priliku gde da pogledamo jednu profesionalnu utakmicu, znači na najvišem nivou Super ligu Engleske ili NRL u Australiji. Znači, mi smo igrali ragbi, a da maltene nismo ni pogledali kako to zaista treba da izgleda. I to je glavna razlika u odnosu na sada. Znači, ja sam bukvalno nalazio neke utakmice preko torrenta, narezivao na CD-ove i onda sam te CD-ove delio po klubovima, po drugim klubovima, u juniorskoj reprezentaciji kada smo trenirali sa Vojom i Vladom. Ja im donesem CD, oni budu srećni kao mala deca i onda imaju, gledaju te utakmice po 5 puta, po 10 puta za redom smo gledali te utakmice koje smo imali. I to je bilo nevjerovatno. Onda je vremenom to postalo sve dostupnije i mislim, učili smo igru bukvalno više tako što smo gledali utakmice nego tako što smo imali neke stručne trenere i tako. Znači, bukvalno smo sami učili kako igra treba da izgleda i sami smo sticali neko razumevanje igre dok smo na treninzima više, da kažeš, neke tehničke stvari poboljšavali i naravno fizički. Danas je potpuno drugačije. Danas mogu da kažem da sam trenirao sa Tonijem Smithom, čovekom koji je bio trener engleske reprezentacije, trener Warrington Woolsa, znači jedna od najboljih ekipa na svetu. Trenirao sam pod palicom njegovog rođenog brata Briana Smitha. Znači, to su neke nevjerovatne stvari. Ja kada sam počeo da igram ragbi, ja sam mislio da ću se upišati od sreće kada budem video uživo nekog od tih ljudi. I zato ne mogu da verujem da se ovo sve danas dešava. Danas je sin od Briana Smitha, koga sam malo pre pominjao, u našem savjetnom odboru. Ja direktan kontakt imam sa njim svaki dan, učim od njega nove stvari, učim kako treba trenirati, kako treba poboljšavati određene veštine i to je nešto nevjerovatno. Pretprošle godine 8 igrača iz Srbije je otišlo na turneju po Australiji, gde su trenirali sa Manly Seagullsima, sa South Sydney Rabbitosima, znači igrama, igračima koje sam ja jedva nalazio način da ih gledam na kompjuteru, kod kuće, na TV-u ili bilo kako. Znači, mi smo imali priliku da ih dodiramo, bukvalno. Znači, mi kad smo počinjali da gledamo i da igramo, bukvalno je bilo, kad bi dodirnuo samo ovo, to bi bilo nešto nevjerovatno. Mi danas učimo tih ljudi. Evo, Sajla je bio na mesec dana trenirao sa Warrington Woolsima i to je nešto što ja kada sam počinjao da igram nismo imali. Današnje deca imaju to, imaju detaljno izgrađen put kako da dođu do uspeha. Kao što je Voja pominjao, imamo Vladicu i Čakija koji su maltene sopstvenim radom i sopstvenim trudom i sopstvenim učenjem uspeli da dođu do prve francuske lige i da imaju profesionalne ugovore. To je nešto nevjerovatno.